السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے کیس میں 34 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا اور آئی جی پولیس کو مجرم کو گرفتار کر کے جیل منتقل کرنے کا حکم دیا۔ خالد خورشید پر 26 مئی 2024 کو جلسے میں سیکیورٹی اداروں، چیف سیکریٹری اور چیف الیکشن کمشنر کو دھمکیاں دینے کا الزام تھا۔ وہ مقدمے کی کارروائی میں غیر حاضر اور روپوش رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز زید حسین نواز کی شادی تقریبات میں اپنی ڈریسنگ کے باعث خبروں میں ہیں۔ ولیمے پر انہوں نے 12,20,000 روپے کا پاکستانی برانڈ لباس زیب تن کیا، جبکہ بارات پر 3,60,000 کا لباس پہنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملبوسات سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کراچی میں MWM کے دھرنے جاری ہیں، جس سے شہر میں ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ پولیس چیف کی ڈیڈ لائن کے باوجود دھرنے ختم نہیں ہوئے اور جوہر چورنگی، کامران چورنگی، یونیورسٹی روڈ، عباس ٹاؤن اور ناظم آباد میں سڑکیں بند ہیں۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ MWM کے رہنما حسن ظفر نقوی نے کہا کہ دھرنے علامہ راجہ ناصر عباس کے اعلان کے بعد ہی ختم ہوں گے۔ سرد موسم کی آمد کے ساتھ مچھلی کی خریداری میں اضافہ ہو گیا۔ سردیوں کی شدت کے ساتھ لاہور میں مچھلی کی خریداری میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شہریوں نے مچھلی کے سٹالز کا رخ کر لیا، جہاں مختلف اقسام کی تازہ مچھلی دستیاب ہے۔ لوگ نہ صرف اپنے گھروں میں مچھلی پکا کر کھانے کا لطف اٹھا رہے ہیں، بلکہ مہمانوں کے لیے بھی خصوصی دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سردیوں کے موسم میں مچھلی کی طلب میں اضافہ نہ صرف ذائقے کی وجہ سے ہے، بلکہ اسے صحت کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ مچھلی فروشوں کے مطابق اس سال لوگوں کی دلچسپی پہلے سے زیادہ ہے اور بازاروں میں گہما گہمی عروج پر ہے۔ ٹاؤن شپ لاہور میں مسلم لیگی رہنما عظمیٰ عامر بٹ کی صدارت میں مسلم لیگ کے 118ویں یوم تاسیس کی تقریب منعقد ہوئی۔ عظمیٰ عامر بٹ نے خطاب میں کہا کہ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے رکھی گئی، جو بعد میں پاکستان کے قیام کا ذریعہ بنی۔ انہوں نے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایٹمی طاقت اور شہباز شریف کی قیادت میں اقتصادی طاقت بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ تقریب میں خالد بیگ، عدیم اجمل، پروفیسر اطہر امین سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی ہدایت پر ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد مسلم ٹاؤن آفس میں روزانہ کھلی کچہری لگا رہے ہیں۔ عوام اور اہلکاروں کے مسائل سن کر فوری احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایس پی نے سفارشی کلچر ختم کرنے اور 15 پر جرائم کی اطلاع دینے کی اپیل کی۔ انصاف اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ حاصل پور پریس کلب قائم خانی میڈیا گروپ کے صدر فیاض احمد کھوکھر کی جانب سے ڈیزرٹ ریسٹورانٹ میں صحافیوں کے اعزاز میں ظہرانے اور تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممتاز صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں مثبت صحافت کے فروغ، اتحاد اور عوامی مسائل اجاگر کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مرحوم صحافی محمد جویا کے ایثار ثواب کے لیے دعا کی گئی اور گروپ نے مزید صحافیوں کو مزید عمرہ کی سعادت دلوانے کا عزم ظاہر کیا۔ حبیب آباد اور مولکہ آبادیاں سال 2024 کے اختتام پر بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ شہر میں کچرے کے ڈھیر، ناقص نکاسی آب، ٹوٹی سڑکیں، انڈر پاس کی عدم موجودگی اور سوئی گیس جیسی سہولیات کا فقدان عوام کے لیے مشکلات کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کی آبادی والے شہر میں فیملی پارک اور کھیل کے میدان بھی موجود نہیں، جبکہ شہری جھوٹے وعدوں سے مایوس مگر نئے سال میں سہولیات کی فراہمی کے لیے پر امید ہیں۔ چنیوٹ میں رجوع روڈ پر دھند کے باعث کار سیم نہر میں گرنے سے خواتین جاں بحق ہو گئی۔ ایک بچی لاپتہ اور 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق خواتین میں 22 سالہ طیبہ اور 25 سالہ خدیجہ شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیم لاپتہ بچی کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ اوکاڑہ میں تھانہ گوگیرا پولیس کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 10 کلو سے زائد چرس برآمد، منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کا رہائشی ہے اور سکول بیگ میں منشیات سپلائی کر رہا تھا۔ اس موقع پر DPO محمد راشد نے بتایا کہ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاک پتن
कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली लखा में नूर शाह में दम के बहाने खवातीन के साथ ज्यादती करने वाले जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO ताहिर वहीद जट की क़यादत में पुलिस ने जदीद साइंसी तरीक़ाकार अपनाते हुए मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार किया। DPO ने पुलिस टीम की मेहनत को सराहा और खवातीन के साथ जुल्म करने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और इसे सख्त सजा दिलवाने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने तहसील शाहकोट का दौरा किया, जहां अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की फराहमी और अमले की हाजिरी का जायजा लिया। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन सेंटर की तज़ीन व आराइश, पब्लिक पार्क्स की बहाली और बाजारों में तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत दी। गुजरावाला में न्यू ईयर नाइट की सिक्योरिटी के लिए 222 प्रोग्राम्स की हिफाजत के लिए 330 अफसरान और 1672 एहलकार तैनात होंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम ने हवाई फायरिंग, वन विलिंग और शराब फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है और शहरियों से पुलिस से ताउन की अपील भी की है। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने ताजिरों की वादा खिलाफी पर अफसोस का इजहार किया और बकाया जात अदा न करने पर जिना शॉपिंग सेंटर और चर्च रोड की दुकानों को सील करने का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब को हिदायत की कि बकाया जात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम वाइस चांसलर दी गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर से पंजाब आर्ट्स काउंसिल भावलपुर डिवीजन के डायरेक्टर मियां अतीक अहमद ने मुलाकात की। मियां अतीक ने डॉक्टर शाजिया को वाइस चांसलर का मुंसिब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों ने सकाफत और फनून ने लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू की। इस मौका पर सुहेल कामरान असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल और नाजिया सरवर लेक्चरर फाइन आर्ट्स भी मौजूद थे। मंडी सादिकगंज में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खां की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नवाही गांव जोड़की रोड से मंशियात फरोश गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO अदनान भट्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लीटर शराब बरामद की। पुलिस ने दौरान गश्त मंशियात फरोश को शराब समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। SHO ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और शहर को मंशियात से पाक किया जाएगा। कसूर पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग और वन विलिंग करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने सर्कल अफसरान और SHOs को सख्त अहकाम जारी करते हुए कहा कि असलिया की नुमाइश, हवाई फायरिंग और वन विलिंग की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। शहरी इलाकों में रात के वक्त ड्रोन कैमरों से सर्विलेंस की जाएगी। उन्होंने वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो अपने बच्चों को वन विलिंग जैसे खतरनाक खेल में मुलविस न होने दें। कहूटा में शाहताज डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से गरीबों, मजदूरों और मुसाफिरों के लिए रोजाना फ्री दस्तरख्वान लगाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों अफराद मुस्तफीद होते हैं। यह इकदाम महंगाई के दौर में बड़ी मदद फराहम कर रहा है। चिश्तिया में 62 अफराद का गरीब मजदूर पर तशद्दुद का मामला सामने आ गया। मुलजिमान ने खेतों में ले जाकर मेहनत कश को तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियोस भी बना डाली। वाकया थाना सदर के हदूद चक 12 गजियानी में पेश आया, जहां मुलजिमान ने जख्मी मेहनत कश को पुलिस के हवाले कर दिया। साल 2024 अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, मगर हबीबाबाद और इसके मौलिका आबादियां बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम है। मजीद तफसील देखते हैं शेख जुहेब की रिपोर्ट में। साल 2024 अपने इख्तिताम को है। साल बदल गया मगर ना बदली हबीबाबाद की आवाम की हालत ज़र, जो आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहर के मेन बाजार में कई अरसा दराज से कचरे के ढेरों से शहरी शदीद परेशान है। शहर भर में निकासी आब का निज़ाम न होने की वजह से गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। रेलवे फाटक पर अंडरपास की सहूलत न होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लाखों की आबादी वाला शहर फैमिली पार्क और खेल के मैदान की सहूलियात से भी महरूम है। शहर के महलका आबादियों में सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। खास करके जो हमारा सिस्टम ये सीवरेज का है वो दरम बरम है और पानी की वजह से लोग जनाज़ा तक नहीं पहुंच पाते और बहुत मुश्किल हो रही है। उसके अलावा गटर के गंदे पानी से जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, खासकर डेंगू और मलेरिया की, वो जन्म ले रही हैं। तो लिहाजा हुक्म आला से हमारी अपील है कि रोड की मरम्मत कराई जाए और सीवरेज का निज़ाम है जो बेहतर किया जाए।
साल 2024 को अलविदा कहती है हबीब आबाद की आवाम। यहाँ के सियासतदानों के झूठे दिलासों से न सिर्फ मजबूर दिखाई देते हैं बल्कि आने वाले साल में भी इन सियासतदानों से उम्मीदें वाबस्ता की रखी हैं। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ शेख जुहेब रज़ाक, स्पेशल न्यूज़, हबीब आबाद। नौशेरो फिरोज मोरो के करीब धुंध के बायस वैन और ट्रॉलर में खतरनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 10 की हालत तशवीशनाक बताई गई, मगर मोरो अस्पताल में सहूलियात न होने पर मरीज परेशान है। शुजाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और स्पेशल एजुकेशन स्कूल का दौरा। अस्पताल अपग्रेड करके रिलीफ फराहम करने का आज़म। स्पेशल बच्चों से मुलाकात, तालीमी सहूलियात और क्लास रूम्स का जायजा लिया गया। कनकोट में थाना बी सेक्शन की हदूद इंडस हाईवे पर नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान कत्ल हो गया। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने लाश सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दी, जो जरूरी कार्रवाई के बाद वरुसा के हवाले कर दी। तफसीलात के मुताबिक कत्ल की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। उमरकोट में 10 लाख से जायद आबादी वाले जिला की DHU अस्पताल की इमारत मुकम्मल न हो सकी। 18 घंटे की लोड शेडिंग भी जारी है। नामवर समाजी शख्सियत रसूल बख्श और सहाफ़ियों ने अस्पताल का दौरा करके MS की कारकर्दगी को सराहा। अस्पताल सफाई और इलाज की सहूलतों में बेहतरी के बावजूद मजीद तरक्की का मुंतज़िर है। नौशेरो फिरोज में बदअमनी का सिलसिला। कल्होड़ा स्टेशन पर दिन दिहाड़े लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर नौजवान को गोलियां मारकर शदीद जख्मी करके मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। नौजवान को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस साल फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।